Wow! Ah, finally, mami! Mapapalitan na ang kanyang CP. Oh, sira-sira na. Uy! Tapos laging nagahang, mami, no? May pa ganito pa, oh. Hulaan nyo, besh, yung ano to? Ano to, may? Hello? Akin to? Okay. Oh! Sumukas. Ooh! Ay, ah. Wow! Wow! Gando! Nang ganon. Ito po si Barya. Para tingnan mo. Hello! Ang ganda, guys. Hello, ang ganda. 2 terabyte talaga siya, besh. Grabe, ang ganda-ganda, mami. Ay.